Oh! Okei. Kuumottava. Vittu, nyt on paha juttu. Voi ei. Origami. No joo. Jun, kyllä. Että ollaan tosiaan juuri chattissa sanottiin, että ei hitto, tää on tää kohta, mistä on nähnyt videoita. Toi vaan karjuu Seania koko ajan. Ja mä menen itse sekaisin, kun mä oman ääneni kuulen, kun mä puhun tässä. Do you think it's gonna take long? No, he should be finished soon. En käytä laseja. No, käytetään laseja sit saatana. Muutaman kerran. No, lasit pois. Nothing. Odotellaan sitä jamppaa tässä. Noin. Jatketaan pallon heittämistä sitten.
I'm off, Charlene. I'll look at the reports later. Oh, cancel all appointments for this afternoon. Okay. Oh, Captain. Agent Norman Jaden from the FBI is here. Jaden, of course. We've been expecting you. I'm in a bit of a hurry. Do you mind tagging along? We can talk as we walk. Yeah, of course. I wanted to introduce myself before getting started, but perhaps there's a better time. No, it's fine. I just have to get to the press conference. We have them every day now. Believe me, it's not always easy finding. Jumalauta. Fortunately, today we have some news. Have you met Lieutenant Blake yet? Yeah, we met this morning. He has his own methods, but he's a good cop. I'm sure you'll get them well together. Do you know how to tie a knot in a necktie? I guess. Okei, I R1, could have done without the L1. FBI on this one, but the press are all over us. This origami suuri. killer case crept up on us, and it's fast becoming a national concern. There are hundreds of killers in this country, but what do you know? This guy is exotic. He leaves flowers, Näin. origami figures. Work that one out. Then the press get onto it, and we suddenly Näin. become the center of the universe. I'm here No. to arrest a serial killer. With all due respect, sir, the rest of it, it's none of my business. No, of course not. All I'm asking is that you make progress, and fast. The press want a perpetrator, and we're gonna have to serve him up on a silver platter. Jahas. Not bad. Oh, go see Charlene. She'll show you to your office. Yeah, check in on the press conference if you're interested. It'll give you an idea of the Tehdään näin. climate around here. Thank you, sir. Welcome to the club, Jaden. Hienoa. Nyt ollaan saatu asiat hoidettua. Pitäisikö me jututtaa sitä sihteeriä, niin se saattaisi tietää ja ehkä mahdollisesti saattaisi antaa meille työhuoneenkin. Nice watch. Yep. Oh, it's the present we offer to our new lieutenants. We bought the same model each year for the past 20 years for each promotion. It optimizes everybody's time, and it's the kind of thing that always goes down well. You can contribute to our fund if you like. We're still a few dollars short. Annetaan vaan. Congratulate Larry on my behalf. I'll be sure to do that, sir. Captain Perry said you could show me to my office. Yes, of course. Follow me. No niin. This is my office? That's where I was told to take you. If you need anything, you know where to find me. Ai niin joo. Ovi kiinni. Koko paikka paskaksi. Okay, time to work. Joo. Ja pöytä tonne seinään kiinni. Noin. Noin, istu. Aha. Eikö me istutakaan? Me taitaa istua kuitenkin.
Otetaan lasit käyttöön. Step 1. Change the office. Noin. Ei tommosia, tommosta välitä. Tää näyttää hyvältä. Merenalainen toimisto. Minä on merenalamiehiä. Toisaalta toki näyttää ihan vitun siistiltä. Joku joo, tää oli kuun pinta. Tämähän on se vitun siisti. Noin. Sitten kartta. Ei oikein analyysiä mitään tullut. Ympäristö. Tarkastetaan sekin. Well. Looks like there's something new. Tää geoanalyysi. Ei oo liian vähän tietoa. No, analysoidaan. Ari, comment. Tire tracks on the side of the road behind the railroad line. It may be the killer's car. Jep. Sitten. Eiku hetkona. Ei. Noin. Katsotaan mitä tästä tulee. Okei. The killer's car is probably a Chevrolet Malibu 83. Jatketaan eteenpäin näitä tutkimuksia. Origamit. No prints or specific clues. Nothing much to go on. Joku origamista ei ollut mitään jälkeä. Orkidea. A common species. That doesn't help much. Tuleeko tästä joanalyysistä mitä? Oho. The orchid is a common species. It can be found at any flower shop. Jaa. Tai tästä taidetrackista mitä? Ei. No niin. Ei taaskaan geoanalyysistä mitään. Onko tästä geoanalyysiä? Just one origami store in town. Joo, eli sieltä saattaisi löytyä jotain. Tiedostot. Noin. Victims. Katsotaas toi. Noin. 8 victims in the last 3 years. All boys, aged between 9 and 13. No signs of violence. The victims disappear from public places in broad daylight. No one notices anything. Bodies are found 3 to 5 days later. Drowned in rainwater. Perkele. Katsotaan mitä niillä on toimintamallissa. Always the same ritual. An origami in the hand, an orchid on the chest. The victims have always been dead for less than 6 hours when they were found, which means they remained alive for several days before being drowned. Over 3,500 people questioned. Over 100 suspects interrogated. Not a